Welcome students. So today we are going to continue from, in my book it is line number 65. Actually we are going to continue from Caliban's speech. We are doing Act 2 Scene 2 from The Tempest by William Shakespeare. In this Act 2 Scene 2 what we have seen is that Caliban पहले वो आता है और वो जो है ये सोचता है कि उसको काट लाने में बहुत देरी हो रही है बोल के प्रॉस्पेरो और उसके जो भी स्पिरिट्स हैं उसको तंग करेंगे। तो फिर क्या होता है कि मतलब ट्रिंकुलो आता है और फिर उसको वो फिश समझता है। फिर वो कुछ मतलब एक डेड वहाँ पर उसको फिर सोचता है कि नहीं मतलब एक तूफ़ान का बहुत आवाज़ होता है तो उसको डर भी लगता है कि तूफ़ान आता ही होगा। तो फिर ये जब कैलिबन लेटा हुआ रहता है तो उसको पहले तो वो फ़िश समझता है और उसके बाद ये समझता है कि मुझे इसी के कोट के अंदर जो है मुझे शेल्टर लेना है, या फिर उसको फ़िश नहीं उसको एक मॉन्स्टर समझता है। तो ऐसा होता है और कैलिबन भी ये सोचने लगता है कि शायद कोई स्पिरिट्स आया है उसको तंग करने के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन टिल नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ। कैलिबन द स्पिरिट टॉर्मेंट्स मी ओ। कैलिबन एक्चुअली जो उसके साथ वहाँ पे है घुसा हुआ उसके क्लोक में ट्रिंकुलो उसको एक स्पिरिट समझता है। तो वो कहता है कि वो बोलছে যে এই স্পিরিটটা আমাকে কিন্তু খুব টর্মেন্ট করছে, আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। दिस इज़ सम अभी क्या है देखो वहाँ पर स्टीफानो है, स्टीफानो बात कर रहा है। दिस इज़ सम मॉन्स्टर ऑफ द आइल विथ 4 legs हु हैथ गॉट एज आई टेक इट एन ऑक। तो अभी स्टेफानो बोलছে যে এটা নিশ্চয়ই কোনো মনস্টার, শিওরলি दिस इज़ अ मॉन्स्टर ऑफ दिस आइलैंड एंड इट हैज़ 4 legs एंड मुझे लगता है कि इसको कुछ डिजीज़ हो गया है, कुछ र्यूमेटिक पेन्स टाइप ऑफ डिजीज़ हो गया है। where the devil should he learn our language। এখানে ক্যালিবান যে মানে মানুষের ভাষায় কথা বলছে তাই ও বলছে কোথা থেকে ও আমাদের ভাষা শিখলো, हम लोग का लैंग्वेज उसको कहाँ से आ गया। I will give him some relief if it be but for that, if I can recover him and keep him tame and get to Naples with him, he is a present for any emperor that ever trod on needs leather। তো এ তখন বলছে যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কোথা থেকে কথা বলছে জানি না, যাই হোক আমি ওকে একটু ও যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বললো ফর ইভেন মানে ইফ ফর দ্যাট আর কি, জাস্ট ফর দ্যাট কি ও আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেছে সেই কারণেই ইভেন ইফ নট ফর এনি আদার রিজন আই উইল গিভ হিম সাম রিলিফ। অ্যান্ড ও এটাও বলছে যে যদি আমি ওকে টেম করতে পারি, इफ़ आई कैन क्योर हिम, इफ़ आई कैन रिकवर हिम फ्रॉम हिज डिजीज़ एंड इफ़ आई कैन क्योर हिम देन मैं उसको नेपल्स ले जाऊंगा। आई विल टेक हिम टू नेपल्स विथ मी एंड लाइक ही विल बी अ प्रेजेंट टू एनी एम्पेरर, अ वेरी गुड प्रेजेंट टू एनी एम्पेरर। जो मतलब जो अभी तक इस धरती पे चला है वैसे कोई भी एम्पेरर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तोहफा होगा। ক্যালিবান ডু নট টর্মেন্ট মি প্রীতি, আই উইল ব্রিং মাই উড হোম ফাস্টার। ক্যালিবান কিন্তু ওরই মতো বলে যাচ্ছে, ও ভাবছে স্পিরিটস প্রসপেরো পাঠিয়েছে তো বলছে প্লিज़ আমাকে टॉर्मेंट करो ना, आई प्रे यू ऑल एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं जो है वुड बहुत जल्दी जल्दी लाऊंगा। Stefano, he is in his feet now and does not talk after the wisest। স্টেফানো ভাবছে যে লাইক হি ইজ নাও একটা ফিটের মধ্যে আছে, দ্যাট মিনস হি ইজ হিস্টোরিক্যাল, ও ঠিক সেন্সে কথা বলছে না। হি শ্যাল টেস্ট অফ মাই বটল, ইফ হি হ্যাভ নেভার ড্রাঙ্ক ওয়াইন আফোর ইট উইল গো নিয়ার টু রিমুভ হিজ ফিট। আমি ওকে আমার বটল থেকে একটু वाइन খাওয়াবো আর এর আগে যদি ও কোনো দিন वाइन ना খেয়ে থাকে, अगर वो कभी भी इसके पहले वाइन ना पिया हो मैं अभी उसको थोड़ा पिलाऊंगा, और अगर कभी वो ना पिया हो কোনো দিনও যদি না খেয়ে থাকে তাহলে ওর এই হিস্টেরিয়া থেকে হি উইল বি কিওর্ড, ওয়াইন ওকে কিওর করে দেবে। ইফ আই ক্যান রিকভার হিম অ্যান্ড কেপ্ট হিম টেম আই উইল নট টেক টু মাচ ফর হিম। তো বলছে যদি আমি ওকে এখন রিকভার করতে পারি, আমি যদি ওকে কিওর করতে পারি এবং আমি যদি ওকে টেम করতে পারি, अगर मैं उसको पालतू बना सकता हूँ और उसको क्योर कर सकता हूँ तो मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं करूँगा, আমি খুব একটা বেশি চার্জ করব না। হি শ্যাল পে ফর হিম দ্যাট হ্যাথ हिम एंड दैट साउंडली। आप बोल रहे हैं कि जो भी उसको परचेज़ करेगा मुझे कुछ तो अच्छा मतलब देना ही पड़ेगा, कुछ तो साउंडली यानी थोड़ा अच्छा वाला पैसा देना ही पड़ेगा मुझे जो इसको मेरे से परचेज़ करेगा।
Thou dost me yet but little hurt, thou wilt anon, I know it by thy trembling, now prosper works upon thee. তখন ক্যালিবান বলছে যে ইউ আর নট হার্টিং মি ভেরি মাচ। তখন ক্যালিবান বলছে যে ইউ আর হার্টিং মি लिटिल, यू आर नॉट हर्टिंग मी टू मच एंड लाइक बट मैं ये जानता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि प्रॉस्पेरो के कारण तुम लोग मुझे ज़्यादा हर्ट करने लगोगे। फ़िलहाल तो नहीं कर रहे हो, लेकिन दिस विल हैपन सून कि बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरो यू विल बी हर्टिंग मी, मुझे और भी ज़्यादा तुम लोग तंग करोगे और हर्ट करोगे। Stefano, come on your ways, open your mouth. Here is that which will give language to you, cat. Open your mouth. This will shake your shaking, I can tell you, and that soundly. Pour into Caliban's mouth. You cannot tell who is your friend. Open your chaps again. এখন স্টেফানো কী করছে, ওকে জোর করে মুখ খুলিয়ে ওকে একটু ওয়াইন ওর মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে। বলছে এটা তোমার ভালো করবে, এটা তোমার কথা বলা শেখাবে, ভালো করে মুখ খোলো, আর যে তুমি শেক করছো, তুমি যে শিভার করছো, এটাও তোমার চলে যাবে, ইউ উইল বি কিওর্ড কমপ্লিটলি। আর তুমি জানোই না ভালো করে যে তোমার ফ্রেন্ড কে, কে তোমার ফ্রেন্ড না। চলো তুমি তোমার মুখ খোলো অ্যান্ড ইউ জাস্ট ড্রিঙ্ক হোয়াট আই এম গিভিং ইউ। নাও ট্রিঙ্কুলো স্পিক্স। ট্রিঙ্কুলো এতক্ষণ কিন্তু ক্যালিবানের ক্লোকের তলায় লুকিয়ে শুয়ে আছে, এবার ট্রিঙ্কুলো কথা বলছে। I should know that voice, it should be, but he is drowned and these are devils. Oh, defend me. ট্রিঙ্কুলো এবার স্টেফানোর গলাটা চিনতে পেরেছে, কিন্তু ও মানতে পারছে না। ও বলছে আমি যেন এই ভয়েসটাকে চিনি, কিন্তু बट ही इज़ ड्राउंड, मैं इस वॉइस को पहचानता हूँ, लग रहा है, लेकिन वो तो ड्राउंड हो गया है, वो तो मर गया है, तो फिर ये डेविल्स लोग हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई আমাকে বাঁচাও এই ডেভিলসদের থেকে। স্টেফানো, 4 legs and 2 voices, a most delicate monster. এবার স্টেফানো ভাবছে ও একটাই দেখছে ক্যালিবানকে এবং বলছে ওর 4 legs। এখন 4 legs বলছে কেন না, ক্যালিবান শুয়ে আছে লাইক দুটো হাত আর দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে, তো বলছে 4 legs monster, কিন্তু দুরকম ভয়েস। এতক্ষণ ক্যালিবানের ভয়েস ছিল, এখন ট্রিঙ্কুলোরও ভয়েস আছে, সো ইউ নো 2 voices, দেন দিস ইজ আ ভেরি চার্মিং মনস্টার। His forward voice now is to speak well of his friend. His backward voice is to utter foul speeches and to detract. বলছে ওর যে আপার ভয়েসটা, মানে যেটা হয়তো বেশি জোরে কথা বলছে, ওটা সেন্সিবলি কথা বলছে, কিন্তু যেটা লোয়ার ভয়েস সেটা উইকেডলি কথা বলছে এবং কনফিউশন ক্রিয়েট করছে। মানে মানে এখন যে ট্রিঙ্কুলো যেটা বলছে, হয়তো ওর সঙ্গে এই দুটো ভয়েসকেও আপার ভয়েস লোয়ার ভয়েস করে এই কথাটা বলছে कि उसका जो अपर वॉइस है वो थोड़ा सेंसिबल बातें कर रहा है, और उसका जो थोड़ा बैकवर्ड वॉइस है, लोअर वॉइस है, वो थोड़ा सा विकेडली बात कर रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। If all the wine in my bottle will recover him, I will help his awe. Come, amen, I will pour some in thy other mouth. तो बोलते थे अगर मैं मेरे वाइन से इसको क्योर कर सकता हूँ तो मैं इसको फिर रिलीव कर पाऊँगा इसके सिकनेस से। और ज़रा तुम्हारा दूसरा मुँह खोलो, दो दो आवाज़ें हैं तो दो दो मुँह होना ही है, तो दूसरा मुँह खोलो, मैं कुछ वाइन डाल देता हूँ। तब ट्रिंकुलो को यकीन हो गया और उसने कहा कि स्टेफानो। देन ट्रिंकुलो इज़ वेरी मच श्योर कि दिस इज़ स्टेफानो। স্টিফানো, ডাট দাই আদার মাউথ কল মি। আরে মনস্টারের দ্বিতীয় মুখটা তো আমায় ডাকছে, মার্সি মার্সি, দিস ইজ আ ডেভিল অ্যান্ড নো মনস্টার, আই উইল লিভ হিম, আই হ্যাভ নো লং স্পুন। তো এইবারও ভয় পেয়ে গেছে, বলছে যে না, দিস ইজ নো মনস্টার, দিস ইট মাস্ট বি আ ডেভিল অ্যান্ড আই মাস্ট গো নাও। আমার এরকম এত বড় আমার জিনিস নেই যে আমি একটা ডেভিলকে দূরে রাখতে পারবো। Trinculo, Stefano, if thou beest Stefano, touch me and speak to me, for I am Trinculo, be not afeared, thy good friend Trinculo. তখন ও বলছে নো নো স্টেফানো, ডোন্ট গো, প্লিজ টাচ মি, ইফ ইউ আর স্টেফানো দেন প্লিজ টাচ মি, আই এম Trinculo, do not be afraid, I am your good friend Trinculo. Then Stefano says, if thou beest Trinculo, come forth, I will pull thee by the lesser legs, if any be Trinculo's legs, these are they, pulls him from under cloak. Thou art very Trinculo indeed, how canst thou to be the siege of this moon calf? Can he vent Trinculos? তো এবার ও বলছে যে ইফ ইউ আর ট্রিঙ্কুলো, যদি তুমি ট্রিঙ্কুলো হও তাহলে বেরিয়ে এসো, আমি তোমার পা ধরে টানবো। হাইন্ড লেগস বলছে কেন না, অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যানিমালস হু ওয়াক ऑन 4 legs, जो एनिमल्सरा 4 पाए हाटे, जो भी एनिमल्स 4 पाँव में चलते हैं, उनका सामने का 2 पैर जो है वो 4 legs और पीछे का 2 पैर जो है वो हाइंड लेग्स कहा जाता है। तो ये लोग भी ज़मीन पे लेटे हुए थे, सामने का 2 हाथ ये लोग अभी पैर ही पकड़ रहे थे, तो इसीलिए कह रहा है कि लेसर लेग्स यानी आई विल पुल यू बाय योर हाइंड लेग्स, यानी बैक
मैंने हम लोग इंसान का तो 2 ही लेग है, लेकिन जानवरों का 4 है। तो सामने का 4 लेग्स और पीछे का हाइंड लेग्स। तो इसीलिए स्टेफानो कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे वाले 2 पैर को लेके तुमको खींचूंगा, योर हाइंड लेग्स। और अगर ये ट्रिंकुलो का ही है तो ओरी होबे, तो यू आर ट्रिंकुलो। तो नाउ हाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टूल ऑफ दिस मॉन्स्टर। क्या ये मॉन्स्टर ट्रिंकुलोज निकालता है अपने स्टूल में, वो पूछता है यहाँ पर। आई टुक हिम टू बी किल्ड उइथ अ थांडार स्ट्रोक। तखन ट्रिंकुलो बोलছে যে না আমি ভেবেছিলাম এ থান্ডার স্ট্রোকে মারা গেছে। বাট আর্ট দাও নট ড্রাউন স্টেফানো। তো বলছে যে তুমি মরনি। বলছে আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি থান্ডার স্ট্রোকে মারা গেছো, বাট তুমি মরনি, ইউ আর নট डेड, तुम तो डूब के मरे नहीं हो। आई होप नाउ दाउ आर्ट नॉट ड्राउंड। मैं ये होप करता हूँ कि তুমি মরনি, দ্যাট মিন্স ইউ আর অ্যালাইভ অ্যান্ড নো ডেভিল ইজ স্পিকিং। ইউ আর ট্রিঙ্কুলো অ্যান্ড ইউ আর স্টেফানো অ্যান্ড স্টেফানো হিমসেলফ ইজ স্পিকিং। যদি স্টেফানো ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে তো এটা ভূত কথা বলছে, ডেভিল কথা বলছে, সেটা ও চায় না। তাই বলছে আমি সিরিয়াসলি হোপ করছি যে তুমি ড্রাউন করনি। Is the storm overblown? I hid me under the dread mooncalf's gabardine for fear of the storm. একটা স্টর্মের আওয়াজ হচ্ছিল, তাই জিজ্ঞেস করছে যে কত বড় ঝড় এসেছিল, আমি এর মানে গ্যাবার্ডাইন মানে ওর যে ক্লোকের তলায় আমি লুকিয়েছিলাম, টু সেভ মাইসেলফ। অ্যান্ড আর্ট দাও লিভিং স্টেফানো ও স্টেফানো, 2 নেপোলিটান স্কেপড। ওরা ভাবছে যে এরা দুজনেই বেঁচে আছে, তো বলছে যে অ্যাটলিস্ট 2টো নেপোলিটান তো বেঁচে রইল। প্রিদি, ডু নট টার্ন মি অ্যাবাউট, মাই স্টমাক ইজ নট কনস্ট্যান্ট। তখন বলছে আমার পেট খারাপ আছে, প্লিজ আমাকে এত মানে ইয়ে করো না, জড়াজড়ি করো না। ওকে তো হাগ করতে চাইছে না ট্রিঙ্কুলো, তো বলছে এরকম করো না, বিকজ মাই স্টমাক ইজ নট ওয়েল। দিস বি ফাইন থিংস অ্যান্ড ইফ দে বি নট স্প্রাইটস। তখন ক্যালিবান এবার বলছে যে আরে এরা তো ভালো, এরা তো স্পিরিটস না, অ্যাটলিস্ট প্রসপেরোর ইয়ে করা স্পিরিটস না। দ্যাটস আ ব্রেভ গড অ্যান্ড বিয়ার সেলেস্টিয়াল লিকিওর, আই উইল নিল টু হিম। নাও ক্যালিবানের ওয়াইন খুব ভালো লেগেছে, হয় কোনোদিনও ওয়াইন খাইনি। এবার ট্রিঙ্কুলো ওকে ওয়াইন খাইয়েছে, তো স্টেফানো ওকে ওয়াইন খাইয়েছে। তো বলছে যে ও একটা মানে তখন ওকে গড বলছে ও গড আর আমি ওর কাছেই থাকবো। Stephano, how didst thou escape? How comest thou hither? Swear by this bottle how thou comest hither. I escaped upon a butt of sack, which the sailors heaved overboard. By this bottle, which I made of the bark of a tree with mine own hands, since I was cant ashore. तो तखन बोलছে যে ও জিজ্ঞেস করছে ट्रिंकुलो कि तुम्हें किभाबे एस्केप करले, तुम कैसे बच गए, यहाँ कैसे आए। मैं तो जैसे तैसे बच गया, एक बोरे के जो फेंक दिया गया था, एक बड़ा सा कास्क ऑफ वाइन का एक बड़ा सा सैक जो है वो फेंक दिया गया था, तो मैं उसी के ऊपर लटक के कैसे तैसे बच गया। और ये छोटा सा बॉटल मैंने खुद ही बना लिया है यहाँ पे लकड़ी की मदद से, बार्क ऑफ अ ट्री। और तुम बोलो कि तुम कैसे बचे हो। कैलिबन, I will swear upon that bottle to be thy true subject, for the liquor is not earthly. कैलिबन बोलते जे by this bottle I swear, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ही फॉलोअर बन के रह जाऊँगा, और क्योंकि ये लिक्योर जो है ये पृथ्वी का हो नहीं सकता। हियर स्वेयर देन हाउ दाउ एस्केपेस्ट। तो तখন বাট স্টেফানো ইজ নট আনসারিং টু ক্যালিবান, হি ইজ টকিং টু ট্রিঙ্কুলো। তো বলছে বলো বলো তুমি কী করে বাঁচলে। তখন ট্রিঙ্কুলো বলছে সোয়াম অশোর ম্যান লাইক আ ডাক, आई कैन स्विम लाइक अ डाक, आई विल बी सोन। बोलছে আমি সাঁতার জানি খুব ভালো, मैं बहुत अच्छा स्विमिंग कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट एक डक की तरह। तो मैंने स्विम करके ही अपने आप को बचा लिया। स्टेफानो, हियर किस द बुक दो दाउ कांस्ट स्विम लाइक अ डाक, दाउ आर्ट मेड लाइक अ गुस। তো বলছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো এই বটলটাকে এবার কিস করো, লাইক দ্য ক্রিশ্চিয়ানস কিস হোলি বাইবেল। তো একে তুমি ডাকের মতন যদি সুইম করতে নাও পারো, ইউ লুক লাইক আ গুজ, চলে যাবে। ও স্টেফানো হাস্ট এনি মোর অফ দিস। তখন ট্রিঙ্কুলো বলছে আরও আছে। দ্য হোল বাট ম্যান, মাই সেলর ইজ ইন আ রক বাই দ্য সি সাইড ওয়ার মাই ওয়াইন ইজ হিড। হাউ নাও মুনকাফ, হাউ ডাজ দাই নক। তখন বলছে যে হ্যাঁ আমার কাছে আরও ওয়াইন আছে, এক ভর্তি আছে, বলো। तब वो जाकर कैलिबन से भी बात करता है कि बोलो तुम अब कैसे हो। तो ये थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग जो है यहीं पे रुकेंगे। आज हम लोग का यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सीन कंप्लीट कर दूँगी। सो प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि बहुत जल्द आएगा। टिल देन प्लीज़ रिवाइज़ आज हम लोगों ने जो पढ़ा।
और मेरे चैनल को देखते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को देखते रहना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।